Guys, electric fan, paggawa sa atin, pa-repair sa atin. Testiran muna natin kung gumagana ba. Ayan, walang power. Gawa natin ang paraan guys, kung paano paanda rin na wala kang gastos dito kahit piso. Wala kang gastusin guys, kahit piso. Try natin ha. Try natin. Electric fan, repair. Kahit piso, wala kang gagastusin dito guys. Walang power to guys. Ayan o. Jumperan lang to natin guys. Kahit piso, hindi ka gagastos dito. Try natin guys. Ayan, tapos na guys. Tapos ko na jumper. Ito guys. Saksak natin, i-plug natin kung gagana na. Wala kang gastusin kahit piso. Ayan guys. Okay. Ayan, umikot na guys. Ayan. Wala kang ginastos kahit piso guys. Ayan o, i-plug natin. Ayan, bunutin. Lagyan natin sa number 3. Kasi parang mahina. Ayan. Lagyan natin sa number 3 guys. Ayan, i-plug na natin. Ito guys, plug na natin. Hindi umanda rin guys ha. Ayan. Ayan guys, kahit piso wala kang ginastos din guys. Ganito kalupit si jeepney driver guys. Kahit piso wala kang gastusin. Pag mag-repair ng electric fan guys. Ayan, jumperan na natin. Walang power yan guys. Ayan. Ayan. Tanggalin kong jumper ko guys. Tanggalin ko ang jumper ko ha. Ayan, tinanggal ko na ang jumper ko guys. Subukan natin i-plug. Ayan, i-plug natin. Ayan, walang ka-power guys. Wala nga man lang ng motor. Ayan, ikabit ko yung jumper guys ha. Ayan. I-diin ko lang yung jumper ko guys. Ayan guys. Bunutin ko yung jumper ko. Ayan, umiikot. Ayan. Naka-plug yan ha. Naka-plug. Bunutin kong plug. Ayan. Saksak ulit. Ayan. Walang power. I-jumper natin guys. Jumperan ko lang ha. Ayan na guys. Umiikot na guys. Ganyan tayo kalupit guys. Sa mga magpapagawa dyan sa aming subdivision. Ayan. Puntahan nyo lang sa bahay. Ayan, maraming salamat guys.